দেবাগনো no khaka hamtai hambaya pharo tabo prai no khrao sini tipra mathani ta khukta bukhsong neta ro sini bogra ta karmo khaye mananganang CM MLA rok no tipra mathani tang phang rok no sing সরকারের মজে তংথুং মজে খাই তংজা जों जाखाना फैनो तंथुं जों सरि बीजेपी बा सरकार केरं फैनो तंथुं सरकारनि जुदि कोनो जागा अन्याय नकरकनो कोनो जागा इनजास्टिस खाइमे एते जों सरकारबो बुजिया दलबो बुजिया जाखाना तिप्रा सरक इनजास्टिस जों तंखा सातक पितक तंखा बन्चना तंखा गाकाय जों आरो खरांथि सानाय गाहाम कक दं आबोनि बागैनो आगरतलाव अट'बा बोरै तिप्राजों बोरै रंफ्रा जाखांखाय तिप्रा खरां मथानि खरां जों नगौ कुनु छात्र बुजा खाथाव जाखांखाय जों तिप्रा मथानि खरां न खोनाव किन्तु आसल जे हे आबो खायtung किन्तु कक नंका ताबो तिप्रा सरकार तंगै तिप्रा सरक जासिक इनजास्टिस खाजाक तंगौ आसे खायै हानां पिनां खाजाक दङ प्रशासनिक भाबे पलिटिकल पावार एडमिनिस्ट्रेटिव पावार समस्त पावारनि जागायावनो जों दाबो बीजेपी सिनि बगुरा जों सरकार बाय हानां पिनां खाजाक दङ सातक जाक दङ होननाय मानो इनजास्टिस खाजाक दङ बाहायाबो त्रिपुरा सरकाराव मन्त्रि 12 जना दङ अन्तत पक्षे जों मन्त्रिनि पावार तो नाम्बार बायसो बुंबोले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बायसो 12 नंबर पर्यंत नाम्बारनि भित्तिते मन्त्रिनि पावार 1 नंबर मुख्यमंत्री 2 नंबर रतनलाल नाथ 3 नंबर अर्थमंत्री रणजीत सिंह राय 4 नंबर सन्तोष चौधरी 6 नंबर से थांगै त्रिपुरा चाकमा नि मन्त्री 7 नंबर थांगै 8 नंबर थांगै विकास देबबर्मा 9 नंबर थांगै 10 नंबर थांगै निनि मानगोनां अनिमेल देबबर्मा 11 नंबर निनि मानगोनां बिश्वकेतु देबबर्मा ओंखाय बोसो खायै इनजास्टिस खायजाक दंखोबा जागावो आबोनो बाय खरंथि साना नांगिया गोनै मन्त्रि मानखाखोनो ओंखा आबोनो सिनि मथानि कोनो दिनाव फैनायाखौ आत्ताजारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आबोनो परानो डाइरेक्टर डीएम ओंखा एडमिनिस्ट्रेशनल डिस्ट्रिक्टनि सबसे बेसि पावारफुल बिनि सिलाय कगनायनि अर्डार पर्यन्त मानो हारनानै सेगैनानै अधिकार पर्यन्त दङ डीएम नि आसाक पावार किन्तु 8टा डिस्ट्रिक्ट 8 जना डीएम मा सापने त्रिपुरा डीएम करे अब जस्टिस नङै मानो 34 जना डाइरेक्टर 4 जना मात्र त्रिपुरा डाइरेक्टर अब बाय खेनो जे डिपार्टमेंट ने जे दफ्तर ने खुबै गुरुत्व कम अति गुरुत्व कम आ दफ्तरनि डाइरेक्टर ओंखा त्रिपुरा डाइरेक्टर तामनि बागै अब जस्टिस नोंनि पलिटिकल पावारावबो नों 7 नंबर 8 नंबर मन्त्रि सभायावबो नोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार त्रिपुरानि तो चीफ सेक्रेटारि मैया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हयतो कठिन किन्तु डाइरेक्टर मिन्या बामफ्रा नामालो 34टा डाइरेक्टर नि बिसिंग अन्ध्रप्रदेश 14-15टा डाइरेक्टर त्रिपुरा सांगो 8टा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट डीएम नि जागाव अन्तत पक्षे 1टा 2टा कोनो जरा 3टा पर्यन्त डीएम ओंखा 2टा जिल्लानि डीएम तो ओंखा ताबुक जाय मानगोनां एडिशन एडभाइजर सिके जमातिया बो डीएम उत्तम चाकमा डीएम 8टा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट बिसं 2 जन तामनाय
ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ত্রিপুরা সাতংমানি তিনি তামনে बै खरक सापैनो करे তিনি তামনে बै खरक सापैनो करे ডিএম মন্ত্রী পাওয়ার হব পালাই কেন এই মানিক সানি সরকারনি নেতৃত্বে তাবুক যে মন্ত্রী সভা তংমানি প্রশাসন তংমানি ত্রিপুরা সরকার পালাই খে ডিপ্রাইভ খাইয়া দं abone pore tang tai katal kok to salia sob somona sing babak to saimano ত্রিপুরা সে এলাকাও তিনি কাইসা কলেজিং ya kaisa university ya kaisa tamanai high school ya katal kaisa block ya katal kaisa hospital ya চাকরি বাকরি আবরং কক্ষ তো বাদ ছেড়ে গেছে Engkai, obone bagi engkai korang tisana dorkar kere. Bisas kang sanai মন্ত্রী সভানি জায়গা ডাইরেক্টরনি জায়গা ডিএম নি যে জায়গা ও জায়গাকে ত্রিপুরা সাংনানি নাঙ্গো অবশ্যই সম্মানী জায়গা মানে নাঙ্গেন সিতেপর মানে 100টা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার এতে কোনো আপত্তি খাইনে জায়গা করে এথং যদিও বামফ্রন্ট আমলব 7-8 জন রাজ্য তার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার মাংখা সাহিত্য একাডেমি নাটক একাডেমি বিভিন্ন বিষয়ে মানকে হেমন্ত কুমার জমাতে তাকবো কথাং তংখ বর্তকে আরম্ভ খাইয়ে নিনে সেই কেরেং এই যে মোরা সিং তারপরে নিনে যে তামনাই হজাগিরি সামুং মুসামুং কেরেং থেকে আরম্ভ খাইয়ে 7-8 জন বামফ্রন্ট আমল মাখা নরক তাবুক তাই কাইসা কেনে হয়তো বেশি রেখা একেবারে বিরাট সম্মানী জায়গা খাই রেখা আবার সারাইনি সুযোগ দंगो আর নং তিনি ত্রিপুরা থাকা সাও जों ইনজাস্টিস সহ্য খাইয়া কিন্তু তিনি সহ্য খাই কক থাইজাপনি সামান খানাইয়া বিজেপি ইনকা সাও जों ত্রিপুরা সান সম্মানকো অবনিংকা সম্মানে নমনা আংতাই অন্য পলিটিক্যাল বিষয় সালিয়া সিএ ni bagi tini tamang kai khorangti ECC ni bagi tamang khorangti sajagya tabuk tamnai ain phai tongo BJP ST je facility ning ju chakri man khangkai nin ST কোটাও nin বসাতে ST কোটাও চাকরি মানেন তাই সুযোগ করে এই রকম আর ST ni বিসঙ্গ যারা একেবারে গরিব বড় বাগে রিজার্ভেশন খাইয়ে ত্রিপুরা সরকারনি যে মানথাই ট্রাইবেলনি যে মানথাই সারা ভারতবর্ষ এসসি রং যে মানথাই অবনে শেখনানি বাকি চাইতে হইত বালাই খেওয়ানা মাসিসা বালাই খে কিরি মাসিসা অবতো এই খরাং করে কাজেই ধরো খরাং তিসাও নঙ্কাকাই অবনি বিরুদ্ধে তাবক যে রাজ্য সরকার মানিক সানি সরকার যেভাবে ইনজাস্টিস খাইতো abone biruddhe khorang ti satung abone ani kono